Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sayyidina Muljaki, para alim ulama, para undangan, saya undangan sedari mantan laki, juga undangan sedari mantan bini, saya setejenah abdinah Muljaki. Alhamdulillah, syukur da Allah subhanahu wa ta'ala kelaban takdir dan etiepon bisa kaula ajunan seteja areng sareng ngadar undangan sahibul hajat keangkui areng sareng numpang tua deka keluarga khususnya deka mantan sekadua maksudnya semoga mantan kadento seampun yakat nikah sareng Allah subhanahu wa ta'ala tetiakina juduan mulai dari dunia kantos de alam akhirat tantona segarap engki dekah swarga epon Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu sepada mulja Allah subhanahu wa ta'ala adabu ya ayyuhan nasuttaku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Allah subhanahu wa ta'ala debu menghimbau dek keajunan seteja pakon takwa takok dek Allah subhanahu wa ta'ala jika dinto alaksana aki panapa saya perintah sarang Allah juga ajau waki larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala jika dinto diantarana perintah sholat juga diantarana perintah pasah seampun badan kaulah alaksana aki dari bulan Ramadan kadinto Allah subhanahu wa ta'ala adetiaki kaulah ajunan sedaja mulai dari Kanjeng Nabi Adam, bapak kaulah ajunan seteja. Manabi Kanjeng Nabi Adam kadinto tetiepon dari tanah. Manabi kaulah ajunan seteja kadinto dari aingah, bapak juga dari aingah ibu. Apolong nang situng beda, nang situng rahimah ibu neka pas lahir kaulah ajunan seteja. Kadinto sareng Allah subhanahu wa ta'ala pakon kerbeker termasuk badan kaulah tibi kadinto lo repot Allah ta'ala abadi manusia orang sepo abadi anak kadinto lo repot ki repotan abadi langgar ki repotan abadi masjid utawa ki repotan abadi Roma ngangkok lulu ngangkok bedih ngangkok betah tapi lamun orang kadinto cuma asaren dua-duaan orang sepo laki orang sepo bini kadinto jadi kaulah ajunan seteja beda tengah lah lo minta tolong dek pasera-pasera orang sekolah ke minta tolong ke anak umpama jadi kernet buntan
dong kake ngernetin deki umpama punten pasti bah beda tengal beda kopeng beda elong beda sosok nikah perlu kaula ajunan setuju efekter mana di kopeng nikah beda ketereket nikah nyantek suara pas kopeng nikah aduk kabudi lo kira ngidin suara na ore pas beda tengal kak dinto beda bulu kecek setuju nikah beda hikmah pas beda non gelanon beda dekar pas saya rasa beda dekar kak dinto muntak keng Allah subhanahu wa ta'ala non gelanon pas saya rasa beda peler kak dinto pas beda peler nang bebe mau ngada peler mata orang ini kesetuju nak kau bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kadento para rabu sepeda mulja esena neng esera kadento cepon dokter saraf neng TV kadento banyak epon neng cetak kadento ahli saraf dokter nekan 5.000 miliar termasuk orang yang cetak kak dulu kerja 5.000 miliar dan gula mengajukan dokter ngejak senikan esena yang cetak kak dulu orang 5.000 miliar kerja 5.000 miliar lakin toh kakau bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Lah dari kanjeng Nabi Adam Allah Ta'ala itu abadi raji wa ja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira pas abadi Siti Hawa kali kita pada sebab musabab kanjeng Nabi Adam matur deka Allah dan gula sareng panjenengan ya Allah paringin tengal dan gula ampun lastare paciling keberadaan swarga paringi elong sareng ajunan dan gula ampun nyium sedaya na om ning swarga paring lesan ampun dan kula lastare ada papon apa sebeda swarga kopeng juga paringin panapa ngiding nyemonyan swarga nika kuaku lebih seneng dan lebih lebur dari nyemonyan Uma Irama gitar tua termasuk Banjari Hasanat ke liburan waku neng swarga lastare kanjeng Nabi Adam nika ebang itu akhirnya kanjeng Nabi Adam matur lakin toh ya Allah non gelan non dekar kinto epaka akam maakin toh ban pokol telok debun kanjeng Nabi Adam nika kira ya Allah ipaka akam maanika ada tong kela jebon kanjeng Nabi Adam semator deka Allah jebon setengah kisah sekatika dinto pas Allah Ta'ala tidak dinto pas abadi orang bini seanama Siti Hawa sedek ben radin lakin toh wa bassa minhuma rijalan katsira setunya kinto ngumbar dari kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa para rabu sepeda mulja di antara Jabuna Imam Ghazali nika hikmah pernikahan kadento antara orang laki dan orang bini nika berdampak
Pertama, mungkin muwafaqatu mahabbatillah. Imam Ghazali ada pun yang kitab Ihya nyocokin burah Allah. Allah Ta'ala itu lebur, Pak. Manabi umat Kanjeng Nabi nikah lebat akad nikah kesenengin sarang Allah. Muwafaqatu mahabbatillah bisa usaha liibqa'i jinsil insi kaangkui malangkeng jenis manusia kongang pak kuaku kan adana Imam Ghazali kinto seorang waliullah mukasyafa lo mahfud kinto ekau ningin ete ngalen nika kongang kuaku nika manusia kinto bisa abin kabin sareng hewan air zaman. Mungkin ampun lalu beraben kapra masuk ke hotel tanpa akad nikah, masuk ke apartemen, ngunceng ngolok lebat HP dari apartemen, gedong-gedong sebertingkat gak bisa kena sarang sabu-sabu mangken gak dinto. Kongang kuaku kula sarang ajunan mulai kerepek tahun 2000 Pak Polo 2050 kongang kuaku manusia itu akadi hewan mungkin gak dinto Imam Ghazali ampun la isyarona sekati gak dinto muwafaqatu mahabbatillah bisa'i li ibqa'il jinsi kangkui malangkeng jenis manusia. Saya nomor 2 juga nyocokin burlebur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi seneng umat kak dinto akad nikah kangkui kuaku mabanyak neng alam akhirat umat Kanjeng Nabi manabi Kanjeng Nabi banyak umatnya selebat akdu nikah Kanjeng Nabi kuaku tapangki sarang umat Kanjeng Nabi kak dinto bunga seneng. Para Rabu sepada mulja saya nomor telok kika dento nyon tuah barokah de anak foto peden kaula adunan seteja. Manabi anak foto bisa maos Yasin, anak foto bisa maos Fatihah, entar dok kuburan mbah orang seposete nikah doa barokah sesop presareng kaula adunan seteja. Manabi anak pinter maos Yasin atau Fatihah dek kubur kaula ajunan setuju abarokain baku nika maksud diantaraipun masuk putra kadin do lah terakhir para Rabu sepada mulja doa usyafaah 2 pertolongan dari anak sesedeh kilo belik sedeh kilo belik nek selaku aku nika nolongin dek orang sepo nolongin orang nak kanak mulai dari Kanjeng Nabi Adam sepada nak dari liun saya nebeng bangla bang swarga aku nebeng di malaikat saya tukang jaga bangla bang swarga ini seroma solo gelem matur malaikat de Allah ya Allah nek nak kanak nyumpat bangla bang swarga ada apa lo gelem maksudnya dalam aja dari Allah dari malaikat ngantos orang sepona kadung itu iya gak salah lakonen orang sepona enggi neng alam akhirat kadung itu korongolok dari jauhan malaikat lah lebih canggih sarang HP nega HP mangken nega lo depak sedetik malaikat seneng setokang aja ke labang suarga nika ngolok orang sepona si ACB depak lo depak sedetik lah pada ben atau ada okorok aku HP na malaikat ng alam akhirat tapangki sarang orang sepona sesaja gak dito pas sembelut nak kana orang sepona kah masuk kah dekat surga epon Allah subhanahu wa ta'ala kinto saya harap dan kaulah ajunan setelah manabi menyepo putra
saya kadi mangken mantan mangken kadunto hikmah saya harap sareng kaula ajunan sedaja selain dua Fatihah semangken kadunto saya harap muka-muka jadi tujuan dari dunia kantos de alam akhirat kadunto saya harap orang sepo saya mantan laki saya mantan bini semoga kadunto jadi barokah dekah mantan sekadua kadunto para rabu sepada mulia sekati kadunto sumbangan dari abdinah korang lebihna neka lau jeng kapi muka-muka jadi manfaat kalau kurang dah abek betul kaulah tibi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taqdir lana wa tutuh lana biha min jami'i syai'at natar wa tubillahu wa nadaksul ghayat min jami'il khairati. Ya Allah ya Latif ya Rahman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bi barakatil Fatihah.